Ozamis City Misamis Occidental ug sa naman nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? Pizza 19 ng bulan sa Nobyembre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Asenso Ozamis nagpadayon sa digital strengthening, second runner-up sa Regional Cyber Range 2025. Asenso Ozamis padayon ang suporta sa mga mag-uuma, 7,000 pesos rice aid o BBM rice klaro nga gidetalye ni Konsehal Waminal. Asenso Ozamis Administration naghatag pag-ila sa Filipino-Chinese Chambers sa ilang suporta sa edukasyon. Asenso sa kalsada, Galaman Naka Road Project naghatag mas hapsay nga access road sa Distrito 2. Welcome to Ozamis. Asenso Ozamis Administration mahinang pong mohos sa Vice Mayor's League Miss-Ok Chapter Meeting. Bagong SK leaders giandam sa serbisyo, mandatory training gilusad. Police report, duha ka SLIs na sikob sa anti-drug operation sa Karangan. 35K to 0. Usa ka ginang dako ang pasalamat sa pre-hospitalization sa Asenso Ozamis. Dazil Motikson ani ang detalye sa Ozamis Today. Asenso Ozamis nagpadayon sa digital strengthening, second runner-up sa Regional Cyber Range 2025. Ang good news ni ining report. Nakabut sa local government unit sa Ozamis ang pwesto nga second runner-up sa Cyber Range 2025 Regional Cyber Security Challenge. Usa ka dako nga timailhan sa padayon nga paningkamot sa kanunay Asenso Ozamis Administration nga mapaugmad ang digital readiness ubos sa Asenso brand of service. Pinaagi sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Kini nga kalampusan na uyon usab sa mas lapad nga pananaw sa probinsya nga gipangluhan ni Governor Henry S. Waminal nga nagtinguha nga mas ma-modernize ang sistema sa panggobyerno ug maugmad ang mas ligon, epesyente ug klaro nga public service sa tibuok Misamis Occidental. Gipahigayon sa Department of Information and Communications Technology kun DICT Region 10. Kauban ang NCERT, kun National Computer Emergency Response Team ug Philippine Long Distance Telephone Company kun PLDT. Ang Cyber Range 2025 nga nagtigom sa daghang cybersecurity teams gikan sa Northern Mindanao. Ilang gidepensahan ang digital systems batok sa real-time, high-pressure cyber attacks diin gi-evaluate ang ilang abilidad sa pag-ila, pag-manage ug pag-neutralize sa digital threats. Usa ka refleksyon sa mga hulga nga gihigpitan sa modernong LGU operations. Bisan pa sa kusog nga pressure sa simulation, mipakita ang Ozamis cybersecurity team ug ligon nga analytical skills, epektibong koordinasyon ug ligon nga response strategies hinungdan sa ilang pagdominar sa mga top performers sa rehiyon. Kini nga kalambuan nagpakita sa padayon nga investment sa LGU sa pagmodernize sa sistema ug pagpaligon sa kakayahan sa mga personnel aron maprotektahan ang public data ug digital operations sa dakbayan. Gipasabot ni Mayor Fuentes nga ang digital readiness ug cyber security dili na optional apan usa na kaimportanteng bahin sa modernong pangagamhanan. Kini makatabang sa paghatag og mas epesyente, transparent ug luwas nga serbisyo publiko. Usa ka direksyon nga nagpalig-on sa tumong sa dakbayan ug sa probinsya sa Misamis Occidental nga mahimong future ready ug lig-on sa panahon sa digital advancement. Nanguna ang DSWD Region 10
10 isip overall champion samtang nakuha sa LGU hinguog ang first runner-up. Ang second runner-up nga ranking sa Ozamis nagtimaan sa kapasidad sa dakbayan nga makigindigay og mutubo isip usa sa mga LGUs nga naguna sa digital development sa Northern Mindanao. Gipasabot sa DICT Region 10 nga ang Cyber Range 2025 makatabang sa pagpaandam sa mga local government units ug nauyon sa National Digital Transformation Initiatives aron mapaligon pa ang proteksyon sa vital government information systems. Ang performance sa LGU Ozamis nagpadayon sa Asenso-Oriented Thrust nga magtukod og mas luwas, mas protektado ug mas maalamon nga digital environment para sa katawhan. Usa ka kontribusyon sa nagkahiusang tinguha sa kalinaw, kalambuan ug inobasyon sa Misamis Occidental. Congratulations! Asenso Ozamis padayon ang suporta sa mag-uuma 7K pesos rice aid o BBM rice klaro ang gidetalya ni Konsehal Waminal. Gitutukan ni Leon Medalyo ang maong balita. Ania ang iyang report. Sa padayon nga paningkamot sa administrasyong kanunay Asenso Ozamis, ubo sa pagdumala ni Mayor Sam Normango Puentes, gibalik pagpatinaw ni City Councilor Sancho Sani Waminal Jr. ang Committee Chair on Agriculture atol sa personal nga pagiginabi kaniya sa mga local media. Ang maayong balita alang sa mga mag-uuma ug ang pinakabagong updates may tungod sa Kadiwa Center sa Dakbayan. Matud pa sa konsehal, aduna nay 872 ka mga rehistradong rice farmers sa Dakbayan, apan 704 o 88.76% lamang niini ang kwalipikado nga makadawat sa Rice Farmers Financial Assistance base sa gikinahanglan nga mga requisitos kon requirements. Lakip na ang pagparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA, aktibong pag-apel sa rice production o pagpanag-iya og uma nga dili mulapas sa 2 ka hektarya. So muna requirements nga para ma-eligible sila. So far, kaloy sa Diyos ang atong mga farmers, gisubmit na lang mga ubang requirements, only gibalidate pa ni sila sa ato ang city agriculturist. Posible usab nga sa katapusang semana sa Nobyembre, madawat na sa mga kwalipikadong mag-uuma sa Dakbayan ang 7,000 pesos nga ayuda gikan sa lokal nga pangagamhanan aron masuportahan ang ilang panginahanglan. Gidugang usab sa konsyal ang update kabahin sa Kadiwa Center sa Dakbayan nga nagpadayon sa paghatag og baratong bugas para sa Misamis-non kon BBM Rice Program, usa ka flagship initiative ni Governor Henry Sibilia Waminal nga nagbaligya og kalidad nga local rice sa presyo nga tag 20 pesos matag kilo. Gisaysay pa niya nga ang Kadiwa outlet sa Dakbayan na pahimoslan na sa 11,141 ka individual, sukad gibuksan kini sa Provincial Government of Misamis Occidental niadtong Hunyo 30 ning tuiga. Usa ka timaylan sa kalampusan og dakong tabang sa maong programa. So sa ato ang Kadiwa outlet and has already served 11,141 individuals. So naka-benefits na ang ato mga farmers ani. So money ang ato ang ang presyo sa bugas nga ilang napalit 20 pesos ang per kilo. Gipahayag pa sa konsyal nga ang aktual nga presyo sa pagpalit sa maong bugas sa probinsya anaa sa 26 pesos ug 50 centavos matag kilo, apan kini gibaligyas katawan sa presyo nga tag 20 pesos matag kilo. Gidugang usab niya pagpatinaw ang kabahin sa 6.50 nga diferensya. So kining 6.50 nga diferensya muni ang gi-subsidize sa ato ang LGU ang 3.50. 3 pesos ang 50 centavos gisold sa atong LGU, ang 3 pesos by the provincial government. So morning nakuha ginato ang target ni BBM nato nga 20 pesos per kilo.
ug tungod sa padayon nga pagpalit sa mga usamis noon sa BBM rice, gihimo karon nga limitado ang pagpamalit niini gikan sa 140 nga individual ang mamahimong makapalit niining matag adlaw. Karon gilimit kini ngadto sa 70 ka individual aron matagan usab og higayon ang mga bag-ong narehistrong panimalay kon households nga makapahimulos sa maong programa. Atong niaging quarter, 140 ang singalan ng ang makuha ang adlaw. 140 gilimit. Karon gi-reduce ni og 70. Tungod kay daghan na kayong mga new household karon, new families nato nagparehistro. Siyempre, ato po to sila i-consider nga bagong household. So, ato po sila katimanon sa mga 20. So, nalimit sa into 70. Out of 140 nga ang makapalit anang adlaw. Niini nga mapadayunong pagpalambo sa sektor sa mga mag-uuma, dako ang pasalamat ni Konsehal Sunny Waminal sa provincial government, ubos sa pagpangulo ni Governor Henry Sibilia Waminal, uban sa mainitong pag-abag sa tulo ka mga kongresista sa probinsya, o gingon man sa aktibong suporta ni Mayor Sam Norman Go Puentes nga padayong nagatiman alang sa maayong kahimtang sa mga mag-uuma sa dakbayan sa Osamis. Kita karon uban sa pagpaningkamot og suporta sa ato ang mga pillars, pasalamatan nato si Gov. Henry Waminal, si Congressman Sancho Fernando Ando Fuentes Waminal sa atong Distrito 2 nga representative ug sa atong bagong congressman sa Asinso Pini Party List kasi Congressman Attorney Indy Waminal Jr. ug sa ato ang bagong mayor karon nga aktibo kay si Mayor Sam Puentes. Kini nga mga inisyatiba alang sa kayuhan sa mga mag-uuma, klaro nga nagpakita sa lig-on nga kolaborasyon tali sa lokal ug probinsyal nga pangagamanan nga nagpamatuod sa seryoso ug tinuod nga pag-atiman sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa paghatag kanila og hustong suporta aron mapalambo ang produksyon og masiguro ang akses sa barato og kalidad nga bugas sa dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Ilon. Siya Asenso Osamis Administration naghatag pag-ila sa Filipino-Chinese Chamber sa ilang suporta sa edukasyon. Ani ang detalye. Personal nagpaabot sa kanuna Asenso Osamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa inisyatiba sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan ang usa ka resolusyon nga nagpasalamat sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, ang Osamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ug FYT Hardware Corporation. Ang resolusyon gihatag isip pag-ila sa ilang gihatag nga suporta sa pagtukod o pagdonar sa usa ka one-story to classroom building sa Pershing Tana Eketo Senior Elementary School nga nahimutang sa Barangay Trigos nga gipahigayon atul sa flag raising ceremony sa City Hall grounds adlong Lunes, Nobyembre 17, 2025. Kini mao ang resolution number 433-2025 o a resolution expressing a commendation unto the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, the Osamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, and FYT Hardware Corporation for their gratuitous funding of a one-story two-classroom school building or barrio school building in favor of Pershing Tana Eketo Senior Elementary School. Sa personal nga interview kang Mr. Pershing Tana Eketo Jr., former president sa Osamis City Filipino-Chinese Chamber Incorporated ug FYT Hardware Corporation President, mipahayag siya og dakong kalipay sa pag-ilang nga nadawat nila gikan sa Asenso Administration, ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, uban sa suporta ni Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo Ando Waminal ug Kong Asenso Attorney Indy Waminal, tungod kay ubos sa Asenso Administration lamang nga nadawat nila ang maong pag-ila. Dako kaya tong it is with pride and joy na nadawat ni natong recognition gikan sa atong LGU kay daghan na human na itong eskwelahan ba, wag ko kadawat karon pa kadawat. So first time ni na. Yes, commendation sa nahuman. Silbi sa una for 24 various school buildings na nahuman na to. Kay ganuman kabalo ka tungod sa social media. So tuta sa kuan sa
mag-post-post ta diya. Maabot man, mas kinsa makakita man, mas kamo, no? Diba, kabasa mo, kaniya to, wala man. So, nakatabang po na naabot hangto din sa atong LGU, din sa atong Committee on Education, na ang importante sa pagbutang sa usa ka barrio school. As a matter of fact, kining eskwelahan na among gitukod ika 6,936 nga barrio school buildings nga gitukod sa Federation. So si Federation taliwala. Sa giingon nila nga ang kining pagtukod sa eskwelahan kaysa Department of Education ani dili. Ang Federation nagtukod. Imagine 6,936 nga eskwelahan na imong sa region 10, sir. Gisaysay usab niya nga ang maong proyekto gipunduhan sa ilang mother organization nga mao ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa Manila. Bisan pa man adunay kakulangon sa pondo apan pinaagi sa iyang paningkamot ug determinasyon malampuson kining nahumaan ni atong Setyembre 30, 2025. Ang maong eskwelahan kay gifunded na sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated na ang among mother organization dito sa Manila. Apan kanang more often than not ang funding kay dili gyud kayo sufficiente. Then since wala man tay makuha nga dugang pondo or kwarta para matiwas ang eskwelahan kay ang nadawat namo kulang pa man. It was only, frankly, 850,000. The school will cost about 1 million, 1.2, 1.1. Pasalamat kay ta nga kay since ang eskwelahan po kay nakapangalan sa akong amahan, Pershington Keto Senior Elementary School, ako yung ang FYT naningkamot gyud na mahuman ang eskwelahan. So, finally nahuman atong September 30, 2025. Nagpadayag usab ang Pershington Keto Senior Elementary School sa ilang pagpasalamat ngadto sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated kon FFCCCII, Ozames City Filipino-Chinese Chamber ug FYT Hardware Corporation. Pinaagi sa usa ka post sa ilang official Facebook page diin nagpadayag sa dakong epekto niini alang sa ilang eskwelahan ug sa mga estudyanteng Ozamisnon nga nagkanayon. To quote, "This new building is not just a concrete and steel structure, but it is a symbol of hope, partnership, and progress for every learner in Trigos. Together, we continue to build not only classrooms but also brighter futures for our exceptional learners," unquote. Ang Asenso Ozames Administration nagpasalamat ug naghatag og dakong pag-ila sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce Incorporated, Ozames Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated ug FYT Hardware Corporation tungod silang way pagduha-duha nga suporta alang sa kaayuhan sa kabatanunan ug sa maayong kaugmaon sa dakbayan. Kini nga pag-abag nagpakita sa tatak asenso nga serbisyo usa ka kinaiya nga anda motabang ug maghatag alang sa kanunay Asenso Ozames. Asenso sa kalsada Gala Manaka Road Project naghatag mas hapsay nga access sa Distrito 2. Mibalik alang sa good news, si Leoncio Medalio. Sa padayong nga paghatag katumanan sa Asenso Ozames, Asenso Misamis Occidental, ilabi na sa implementasyon sa mga proyekto nga nagpasayon sa kinabuhi sa katawan, napatuman ang konstruksyon sa Mountain Bypass o Diversion Road sa Barangay Gala, Manaka, Ozames City nga nagkantidad og 29,105,999 pesos. Tiunay nga pasalamat ang ipaabot ni Manaka punong Barangay Imabi Aranas ngadto sa tulo ka haligi sa probinsya sa Misamis Occidental alang sa katumanan ini nga proyekto. Magpasalamaton ko kaayo sa atong tulo ka pillar kay ila nagyong gihatag ang akong dugay na nga gipangandoy nga project nga ang akong dalan going to Gala, going to Global Garden nga murag lisod jud kaayo den karon na taon na gyud ang akong gipangayo nga project. Ug salamat kaayo sa tulo ka pillar ug man sa atong langit ng amahan nga ila pag yung gitagaan sa kanunay kapis kay ang among tulo ka leader.
Ang maong dalan adunay gitason nga 1.8 kilometers nga matud pa ni Kapitana Aranas, dili lamang magbenepisyo sa mga residente sa barangay Manaka apan lakip na usab ang mga katawhan sa kasikpit nga barangay sama sa Gala, Kinuman Norte ug barangay Kabinte. Ang mga benepisyo ni Kap dili lang kay ang Manaka, Kabinte, Lusot. Oh, kay tuyok man ni sa Gala, Kabinte, dito padulong sa Tanggob, Kinuman Norte. Gisaysay pa usab niya ang sitwasyon sa mong dalhan sa wala pa kini masugdan sa pagsiminto o ingon man ang mga kalisod nga nasinati sa mga residente. Na sa una gyud pertigid ning lisura ang akong mga katawhan, mga ligid, mga disgrasya kay tungod sa dalan nga perting lisura dayon ang kanal na nasa tunga. Motong sige gyud ug hangyo ni Kong og ni Governor og gani daghan kay ito ako ang mga katawhan nagsigig post kung unsa gyud ang sitwasyon sa akong dalan, malubog naman sila, mga sulod sa kanal tungod sa kalisod kung panahon mag-ulan. Nga anak kalisod ang akong dalan din karon dako kay kong kalipay nga gipaminaw gid nilang gob ug nilang ko nga ako ang pangayo pamaray nga matiwas gid mao nga dalan. Ang mas nakapanindot pa sa ilang dalan tungod kay aduna kini dako og lawom nga kanal sa matag kilid nga dakong makatabang aron sa paglikay sa pagbaha. Ang nakanindot ka kay dunay kanal. Oo, ang matag kilid ani lawom kay ilang kanal pero hinahinay na lang gyud ang mga tao kay murag lawom gyud kayo nga pagkakanal. Sakto gyud kayo nga pagkakanal, dili na gyud ingon nga maguba na gyud nga mao nga kanal kay kuan gyud kay siya lawom kayo nga pagkakanal. Both side ani kompleto gyud ni og kanal. Ang construction sa Mountain Bypass og Diversion Road sa barangay Gala, Manaka nga nagkantidad sa kapin 29 milyon pesos hingpit nga napunduhan ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Aminal nga gitumong dili lamang sa paghatag og hapsay nga access road sa maong barangay apan usab isip dali nga ruta paingon sa mga tourist spots og attraction sa probinsya og dakbayan sama sa Asinso Global Gardens sa Tanggob City o guban pa. Gipadayag ni Manakapunong Barangay Ima Aranas ang iyang mapasalumaton nga minsay ngadto sa Team Asinso Leaders ubos sa pagpanguna ni Governor Henry Sibilya Waminal nga padayong nagpakabana sa kahimtang sa mga kadalanan o katawhan sa dakbayan o probinsya. Nga daghan kayong salamat Governor among working Congressman Ando og sa among mayor og sa among sa Asinso Pinoy Representative ND. Daghan kay salamat kaninyo mayor og ingon man sa atong langiton nga mahan nga sa kanunay ikaw kamo magauban pagyud ka namo sa matag barangay kay kun wala kamo wala gyud imposible gyud nga mahimo gyud sa among barangay kamo jud ang hulog ng langit para gyud sa mga katawhan sa tanan nga taga Osamis Sunon og sa tanang Misamis Occidental. Salamat kay kaninyong mga lideres ato ang probinsya og sa syudad sa Osamis. Gipasalamatan usab niya ang kanunay nga suporta ni Mayor Sam Norman Go Puentes ilabi na sa pagka-retain sa drug cleared status sa ilang barangay human sa gihimong deliberasyon sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kon ROCBDC Nobyembre 11 ning tuiga sa DILG Regional Office Cagayan de Oro City. Atong Mayor, daghan kay salamat usab sa tanan sa ilabi na sa among retention Mayor nga imo juming gitagan og panahon nga ma-retain gyud ang among barangay nga mahimo ming drug free barangay kaming 15 ka barangay Mayor. Daghan kay salamat sa imong kanunay pagsuporta kanamo nga mga kapitan. Kini nga proyekto o kalampusan nga nadawat sa barangay Manaka usa ka tin-aw nga pamatuod sa lubos-lubos og tinud-anay nga serbisyo ang tatak Asinso brand of service. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Midali. Salamat Leoncio. Welcome to Osamis, Asenso Osamis Administration. Mahinang pumuho sa Vice Mayor's League Misamis Occidental Chapter Meeting. Si Adoni Dicena alang sa Maritalye. Host o dawat sa Asenso Osamis Administration ang ipahigayon nga Vice Mayor's League of the Philippines Misamis Occidental Chapter Meeting ug mga adlaw Nobyembre 20 sa ulahing regular session sa Konseho ng Syudad Nobyembre 18 gipahinumduman ni Osamis City Vice Mayor Simplicia Bebeneri ang mga kaubang sakop sa Konseho nga kinahanglang present aron na muabag sa pag-atiman sa mga bisita nga mga Vice Mayor sa mga lungsod ug syudad sa probinsya. Sigurado usab ang Vice Mayor nga espesyal usab kining pag-atambag
gitambungan ni Ozamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes. Gipasabot sa Vice Mayor nga mahinungdanon usab kaayo ang panaghiusa sa mga Vice Mayor gumikan kay kaabag kini sa hipi-ehekutibo sa pagpalambo sa autonomiya sa usa ka lokalidad pinaagi sa mamugnang mga balaodnon, pinaagi sa mga panagtagbo, mapaambit sa matag local government unit ang mga mahinungdanong programa o proyekto nga napatuman sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Gilauman usab sa maong okasyon nga gawa sa mga local official, ana usab ang pipila ka mga national agency sama sa Department of the Interior and Local Government nga kaabag sa mga LGU alang sa mas epektibong local governance. Thank you, Honorable Majority Floor Leader. Please allow me, I would like to gently remind everyone that on November 20, 2025, that is on Thursday, karong Thursday, we will be the one hosting our bi-monthly meeting of the Vice Mayors League of the Philippines, Misamis Occidental Chapter. This will be also a great opportunity for you to meet and engage with our fellow Vice Mayors from the different municipalities and cities of the province. Your presence will be greatly appreciated as we welcome them here in Ozamis City. So you have all the chance to encounter all the Vice Mayor of Misamis Occidental. So that would be a date to all of us. Please do not forget. Alang sa Ozamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat Don, bagong SK leaders giandam sa serbisyo. Mandatory training gilusad Mary Melody Reyes alang sa report. Usa ka mandatory training ang gipahigayon sa sangguniang kabataan sa Ozamis uban sa tumo nga mapalig-on ang kahibalo ug kaalam sa mga bagong SK chairpersons, treasurers ug secretaries sa ilang mga responsibilidad ilabi na sa pagdumala sa mga proyekto, pondo ug serbisyo sa mga barangay. Ang training gipahigayon adlong Biyernes, Nobyembre 14, 2025 sa 3rd floor City Hall Executive Building ug gipangunahan ni SK Federation President and City Councilor John Fel Duhay Lungsod ug gitambungan ni City Administrator Ms. Lotesa Grace Wano ubos sa suporta sa Asenso Ozamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Sa mensahe ni SK Federation President Duhay Lungsod, iyang gipasabot nga ang kalihukan usa ka mandatory training sumala sa Republic Act No. 10742 o ang SK Reform Act of 2015. The Sangguniang Kabataan Mandatory Training is kaning mandatory under the Republic Act 10742 or also known as the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 as amended by the 11768 nga all appointed and elected SK officials must undergo a mandatory training before you mo properly maka-assume sa inyong office. Ang panaghiusa sa tanang batanong leader sa dakbayan, iyang gipasalig nga kung adunay mga problema, andam og bukas ang iyang opisina aron sa pagtabang. So ang unity sa kabatanunan dili lang sa tagsa ka mga barangay, kundi sa natong tanan sa Federation sa Ozamis City nga magpadayod gyud. And rest assured nga under our leadership nga visible ko makita niyo permi and naarapod ko permi ninyo kung sa ang inyong mga tawag aning mga gikinahanglan ka sa inyong mga problema, mga sa inyong mga pwede na kong ma-extend na tabag help ninyo with regard sa inyong mga posisyon karon kung unsa mo karon sa inyong mga barangay. Ako ang opisina darira sa Picas Building is open kayo. No? So, naramang ko always po makita na ninyo and gipaningkamutan ginako nga makita ang akong presensya sa tanang kabatanunan para mapaabot og usa pang mangani nga ako ang ma-extend nga tabang kay naata sa tuwa katungdanan. It is because man kay dili lang sa ingon nga para mapunan ang gikinahanglan sa kabatanunan but also mapaabot kung unsa pa ang pwede na mapaabot nga tabang para sa tanan. Gipadayag usab ni City Administrator Wano ang importansya ug gahom sa mga kabatanunan nga adunay dakong kapasidad sa pagbag-o sa ilang palibot o sitwasyon. Our power lies in the small, consistent, and passionate acts of service. Our power is in our energy, our fresh perspectives,
and our deep connection to the very streets we seek to improve. Taga-dirikot ka, kabaluta, kung sa atong angay ba ma-improve, and we can see that, we experience that. So we like you have a unique advantage. We are digital natives. We see problems and imagine solutions through a different lens. We should not be burdened by the phrase, that's how it has always been done. Ing anak na mga lima, mao na mga kipling na anulan, it's-ay nakadungan. Kabila na. Remember, we are innovators. We are the innovators. We are the bridge between the wisdom of our elders and the dynamic future. Iya usab kiauhag ang mga SK officials aron na mahimong mga leader nga adunay empathy, action o compassion nga nagpakita sa Asenso brand of service. Let us be the leaders who were known not for our power, but for our empathy. Not for our words, but for our actions. Not for our position, but for our compassion. And this is the Asenso brand of service, a governance that takes action, delivers results, and places our people at the very heart of development. Ang SK mandatory training nagpakita nga ang sangguniang kabataan padayon sa pag-andam aron mahimong mga lideres nga may malasakit, integridad ug kahibalo sa pagdumala nga nagsunod sa mga lakang sa Team Asenso leaders ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal, Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Fuminal Jr. ug ni Mayor Sam Norman Fuentes, mga lideres nga nagpadayon sa paghatag og serbisyo nga nakasentro sa katawhan sa dakbayan. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Sa police report, duha ka SLIs na sigop sa anti-drug operation sa Karangan. Ani ang report ni Glenn Ray Aruluna. Malamposon nga nasikop sa kapulisan sa Ozames City Station ang duha ka mga street-level individuals kun LSI atol sa gihimo nga drug bypass operation atol Nobyembre 16 sa Barangay Karangan, Kinsa. Ang mga suspect nga nailanga si alias J nga taga Purok Manggahon, Barangay Tinago ning siyudad sa Ozames ug si alias Nunoy nga taga Santo Niño, Pagadian City. Ang operasyon gilusad human sa gipakusgan nga intelligence monitoring ug mga report gikan sa barangay kabahin sa mga illegal nga mga kalihukan sa mga lugar. Nakumpiska gikan sa mga suspetsado ang pipila ka mga sachet sa gituang shabu ug uban pang mga ebidensyang gikinahanglan sa mga investigasyon. Gipahayag sa PNP Ozames nga ang maong operasyon kabahin silang lig-on nga kampanya patok sa illegal nga droga aron nga mapadayon kap sa kalinaw sa dakbayan. Ang mga dinakpan na nakaron sa kustodiya sa Ozames City Police Station o gipasaka na ang kaso nga may kalabutan sa Republic Act 9165. Gidasig usab sa mga kapulisan ang katawhan nga magapabilin nga magbinantayon o magapadayon sa pag-report sa bisan unsang mga kadudahan nga kalihukan sa ilang komunidad. Kining operasyon himong nagmas malampuson tungod sa suporta sa Asenso Ozames Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes nga padayon nga naningkamot nga andak bayan sa Ozames nga magapabiling malinawon og luwas. Alang sa Ozames Today, kini si Glenn Ray Rulda. ₱35,000 to zero. Usa ka ginang dako ang pasalamat sa free hospitalization sa Asenso Ozames. Angela May Karante alang sa report.
Uban sa katuyuan nga mangayo og financial assistance alang sa iyang kapin 35,000 nga hospital bill pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program si ginang Elaine Ramairat Africano, 41 anyos ug lumulupyo sa Barangay Baybay Triunfo ning Dakbayan sa Ozamis, wala gayon magduwa-duwa sa pagduol sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa maayong pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Si Elaine Africano, taga Purok na Baybay Triunfo, Purok 1 o 41. Ngayo ko og hospital bill assistant sa Ascenso. Sumala pa niya, siya mismo ang na-admit sa hospital ug usab ang nangunay sa pagproseso sa tanang gikinahanglan nga requirements sa pag-avail sa maong programa. Matod pa niya, siya na-admit ug na-confine sa Tobias Feliciano Faith General Hospital human sa tulo ka adlaw niya nga pagbati og taas nga hilanat ug tungod usab sa ubos nga level sa potassium ug hinay nga immune system. Ako gyapon ng pasyente. Kuan ko nag-low potassium ko, dayon nag-low immune system, dayon gilantan jud ko. Actually nag-shake ko ba so 3 days. Then so wala naman ko kagwanta mo nang nagpa-admit ko din. Moto nga na confined jud ko sa hospital. Ug base sa diagnosis sa doktor, si ginang Elaine na diagnose nga adunay acute gastritis with moderate dehydration, urinary tract infection ug hypokalemia. Ug bisan pa man nga miabot ang iyang hospital bill sa kantidad nga 35,248 pesos and 2 centavos, dako ang iyang pagsalig ug pasalamat kay kini nahimong zero balance pinaagi sa programa sa Team Ascenso nga dakong nakatabang kaniya. Mo nang ako nagdako jud kog pasalamat ani nga agenda kang mayor sa maskin sa mga katong mga niagi pa nga mga kuan sa yes. Ako kay siya katabang. Isip unang higayon nga naka-avail sa maong programa ug mausab ang iyang unang pagka-admit sa hospital, buhi nga gipamatud-an ni ginang Elaine ang dakong tabang ug epekto sa mga programa nga gihulma ug gitukod sa Team Ascenso. Niini, gipahayag niya ang iyang mapasalamatong mensahe ngadto sa mga lideres sa probinsya ug ingon man kang Mayor Sam, din yang giila ang dakong kaayuhan sa mga programa nga ilang napatuman ug padayon nga napahimuslan sa mga Ozamis noon, ilabi na sa mga ordinaryong katawhan sama niya nga naningkamot lamang nga makasurvive ug makakita og saktong panginabuhi. Dako kayo ni nga kuan gyud nga ilahang gibuhat nga agenda since nga program ani nga Ascenso kay dako jud siya tabang labi na parehas na mo nga naningkamot ra pud ba. Kada bilang naningkamot ra pud nga makakuan ka, makasurvive nya. Siyempre, dako mo jud bill ang hospital bill. So, dako jud ni siya katabang. Munang akong dakong pasalamat. Dugang panghinaot ni ginang Elaine nga magpadayon ug mulungtad pagayod ang maong programa tungod kay nakahatag kini og dakong epekto sa matag katawhan. Hinaot po ko nga kani magtuloy-tuloy jud siya nga programa kay dako jud siya nga kuan sa mga tawo. Dako siya impact ba. So, salamat kaayo. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Meh Kirante. Salamat me ang Ozamis Today, hatod ka nato yung serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration, ubos sa lirato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indi Wominal, kung Ando Wominal ug Ascenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio Kim Etangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Kirante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalit, ug si Glenroy Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumatigson. Daghang salamat. Kanunay, Ascenso Ozamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.